Good morning, everyone. So, today we are on our way to Shantiniketan, Bolpur. Right now, the time is 5:50 a.m. and we would be covering a distance of around 149 kilometers, and the estimated time to reach is given by Google Map is 3 hours 31 minutes. So but we'll be giving a lot of halts, and like we won't be rushing. Google is as per Google estimates, we are getting a straight ride route and a ride estimate, but we would be definitely giving halt and the way, and we would relax on the trip basically. So अभी हम हैं बाली टोल के तरफ. अभी हम जस्ट दक्षिणेश्वर को पीछे छोड़ के अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स बाली टोल, और ये है अपना दक्षिणेश्वर ब्रिज का मस्त नज़ारा. और हम चल दिए टुवर्ड्स डानकुनी टोल. पक्का बकलोल ना कोनो हॉर्न ना किचू बादिक दी ढुके इससे. सो ये है अपना नेशनल हाईवे के तरफ हम जा रहे हैं अभी. गाइस इतना मस्त रोड है ना यहाँ पे, क्या ही बताया. और ये अर्ली मॉर्निंग राइड तो यार मज़ा आ जाता है. सो गाइज अभी हम डानकुनी टोल प्लाजा क्रॉस कर चुके हैं, और नाउ वी आर ऑन द दुर्गापुर एक्सप्रेसवे, एंड राइट नाउ इट्स 7:56. It's close to 8. We still have another 1 hour 50 minutes of a journey, another 80 kilometers to our destination basically. So right now Bardhaman is 17 kilometers. 17 kilometers, and from 17 kilometers I will still have another 60 kilometers to my destination. শক্তিগড় বাঁদিকে যেতে হবে. বাঁদিক যাব না, আমি তো যাব সোজা, কারণ আমায় যেতে হবে বর্ধমান. Shoktigarh, people who are from Kolkata, they know it is a very famous place, and for this sweet, there is this amazing Bengali sweet that is there, which is called to be Langcha. Yes, Langcha. So, and the Shoktigarh place is like famous for that sweet. So I will give my next halt at Bardhaman. So I'll make a stop over there, probably for some tea or so, because यहाँ पे मैंने हॉल्ट दिया था, वहाँ पे कुछ भी नहीं था. थोड़ा आगे आया, देखा बहुत सारा टी स्टॉल्स है. मैंने सोचा घंटा ये क्या हो गया. So guys अभी हम है 108 शिव मंदिर के सामने बर्धमान में. यहाँ से अभी भी 57 किलोमीटर्स हमें जाना है टू रीच टू आवर डेस्टिनेशन इन शांतिनिकेतन. तो जैसे आपको बोले थे कि
we'll give a halt after we reach Bardhaman. So basically, I have crossed Bardhaman. So I gave a halt, and you guys can visit this place. So like there are 108 mandirs. This is kind of an attraction. A lot of bikers do come here. A lot of bikers do take a day ride. So it's basically a day ride. Yeah, you can easily come here and easily like leave your home in the morning, and then you can easily get back home within few hours. It did not take us much time, so we left around at 6 and it's 8:33. So we have already given, so it actually took 2 hours. It's a 2 hours ride, so you can easily come here, spend some time, and then you can get back home also. So yet again speaking in Bengali, তো এই 108 শিব মন্দির এখানে ডেফিনেটলি আসা যেতে পারে অ্যাজ আ ডে রাইড যদি বাইকার হন, অ্যান্ড ইফ ইউ আর লাইক স্টার্টিং to take a ride, and if you are starting, like it's not like you are accustomed or you are regular taking long rides. So you can start from these places. You can start from this is one of those places where you can come and you can go and you can get accustomed to and slowly gradually groom yourself to come into this biking brotherhood basically. So right now আমি এখন en route towards my destination, যেটা হলো শান্তিনিকেতন বোলপুর। অদ্ভুত বাজেভাবে এখানে গাড়ি চালাচ্ছে, জানি না কেন। আমায় এখনো 55 কিলোমিটার রাইড করতে হবে। ওয়েদার রোদ আছে, তবু আমি বলবো ওয়েদার যথেষ্ট কুল এন্ড কাম। আমার রাইডিং জ্যাকেটের এয়ার ভেন্টস গুলো খোলা রয়েছে। There is enough circulation. So riding jacket, okay, courtesy Phoenix Sales. আমি ওখান থেকে নিয়েছি। তো আমাকে সাজেস্ট করা হয়েছিল লোন রেঞ্জারের এই কটোরা অ্যাডভান্স সিরিজটা। তো এর ভিতরে আরো দুটো লাইনার আছে, একটা রেন লাইনার আছে, একটা ওয়ার্মার আছে, যে দুটো আমি খুলে দিয়েছি বিকজ ডেফিনেটলি ইটস নট রিকোয়ার্ড। আর আমি যদি ওটা পরে থাকতাম তাহলে তো আমি এতক্ষণে মোটামুটি হাফ বয়েল হয়ে যেতাম। কি করছে তো ইউ দেখুন, ইটস অ্যামেজিং, ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। আর আমি এখন চলেছি বোলপুরের দিকে। আমার বোলপুর পৌঁছাতে হার্ডলি 1 ঘন্টা 20 মিনিট হয়তো লাগবে। Just look at it. It's all green. It's all green. This is basically not a vegetation, but it is a farmer's land. This is farming. Look at this, guys. Look at this.
So we have finally reached. We are almost there to our. We have already entered Shantiniketan. It's just that we are going towards our stay, where we would be staying. So right now it's just 9 minutes away. So guys, अभी हम किए लंच और अभी हम चल पड़े हैं टू अनदर डेस्टिनेशन. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मार्केट होता है जिसको बोलते हैं सोनाझुरी मार्केट. सो बेंगली में बोलते हैं वरना मज़ा नहीं आएगा. তো এখানে সোনাঝুরির একটা হাট বসে. সোনাঝুরি হাট ইজ ভেরি ইটস অ্যান অ্যামেজিং অ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল প্লেস. তো এটা একটা অনেক বড় মার্কেট. তো আমরা এখন ওখানে যাচ্ছি. সো উই আর অন ওয়ে টু সোনাঝুরি হাট. তারপরে আদার ডেস্টিনেশনে যাব. এখন লাঞ্চ করলাম, লাঞ্চ করে নিয়ে বেরোলাম. তো আমরা লাঞ্চ করলাম বাউল মনে. তো বাউল মন নে কি লাঞ্চ করলাম সেটা হিয়ার ইট গোজ. সো লাঞ্চ অ্যান্ড এভরিথিং ডান. এবার তো দেখা যাক, যাই ঘুরি অ্যান্ড তোমরাও সাথে থাকো. লাইক ইউ গাইজ অলসো এনজয় দিস অ্যামেজিং শান্তিনিকেতন ভিউ. সো গাইজ আমরা সোনাঝুরি হাটের কাছাকাছি মোটামুটি পৌঁছে গেছি. এখানে চারিদিকে দেখতেই পাচ্ছ যে লাইক this is basically the parking place where all the vehicles are parked. You see like the stalls are like being set up. Probably by 4 o'clock this market actually goes off. Like this is, so we will have to park the bike. सो पार्किंग किए एंड अभी आपको दिखाते हैं सोनाझुरी मार्केट.
So guys, this was Shonachuri Hat. Now we are moving towards Kopai River. So it's the same way. The way we came in, the very same way we have to go back. But the only thing is that there was a crossing from where we came in straight from our lunch location. Right now from that we will take a left and eventually we'll find a river. That's what the locals said. Talking about the food, it was amazing. The lunch was so heavy. I don't think so I can eat anything before evening. Right now there are plenty of options to eat. Plenty of options. Like there are amazing food and everything available over here. So, but the lunch that I had, after that, no way possible I'll be having anything before evening at least. Until evening, let's take you around Shantiniketan. Stay with me guys and enjoy this ride. So guys, अभी थोड़ा रिवर पे तो आ चुके हैं लोकेशन पे अपना. अभी थोड़ा चाय पीना है यार, क्यों कसरत करना है. चाह হবে?
सो गाइस अभी हम निकल चुके हैं कोपाई रिवर के वहीं से। रिवर तो अभी पूरा सूखा हुआ था, आपको देखने को भी मिल गया होगा, पूरा सूखा हुआ था रिवर। तो अभी हम लोग लोकल से थोड़ा बातचीत किए, चाय वाय पिए, तो वहाँ से हमें जानकारी मिला कि एक काली माता का एक स्थान है यहाँ पे, बहुत सही है, बहुत अच्छा है। तो अभी हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड, कमिंग अप नेक्स्ट कोंकाली तला। सो हम पहुंच तो गए हैं अभी। दिस इज कोंकाली तला, बट where to park the bike? এখান ডাইরেক্ট রেখে দেবো। सो गाइस अभी हम निकल पड़े हैं टुवर्ड्स शिल्पग्राम। नाउ द मेन aspect of this place is like this is a hub of culture and culture of different tribes altogether, so pretty exciting, like seems pretty exciting. Again, this is one thing that I found out from the locals, so but it closes by 5 p.m, so I have a very less time in my hand because it's almost 4:30 right now. So probably I will reach in time, and I'll be able to enjoy looking at the different cultures of different tribes. So stay tuned guys, coming up more शिल्पग्राम. So guys हम शिल्पग्राम से तो निकल चुके और हमें एंट्री नहीं मिला क्योंकि वो बंद हो गया था, और ऊपर से और एक चीज़ भी था कि वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था। तो दोनों चीज़ें हो गया हमारे साथ, कंडाप हो गया, पर कोई नहीं, हम अभी निकल चुके हैं यहाँ से। देखते हैं कुछ और मिलता है तो हम लोग जाएंगे, तो कहीं पे हॉल्ट देते हैं, फिर पता लगाते हैं, फिर देखते हैं कहाँ जा सकते हैं। Stay tuned guys, and I promise you to show more of Shantiniketan. So guys, আমরা এখন এসেছি খড়িমাটিতে। তো দিস ইজ দ্য ভিউ, এখানেই আজকে রাত্রে ডিনারটা হবে। গুড মর্নিং এভরিবডি,
So our trip to Shantiniketan is over today, Sunday, March 21st. We are on our way right now back to home. So at this point of time, we will ride 145 kilometers. Estimated time of travel is 2 hours 55 minutes to Dankuni. From Dankuni we would move towards Kolkata. So that's all. I hope you guys enjoy this video and enjoy Shantiniketan through my eyes. This is Bobo Enfield Biker signing off for Shantiniketan trip.